फ्रेंड्स फेसबुक आपण एक बच्चा दुकान पर जाकर बोला, तुम्हारे पास सरसों का तेल है? दुकानदार, हाँ है बच्चा, गांड पर लगा के रख, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। এইভাবে রিলস বহুত দেখুଥିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି এইଭଳି ରିଲ୍ସ କେମିତି ବନେଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এইଭଳି ରିଲ୍ସ ଫେସବୁକରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆପଣ এইଭଳି ରିଲ୍ସ ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ବି କମେଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ ପେଜ୍ ଏମିତି ରିଲ୍ସ ଆଉ ଏଆଇ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରି 93,000 ଫଲୋର୍ସ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲାଣି। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପେଜ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବେ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଡ଼ିଓରେ କନଭର୍ଟ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇ ଅଡ଼ିଓ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦୁ ବାଲକ। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଶୋ କରିଛି ଆପଣ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଛି ଆପଣ ଏଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ କପି କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এই ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ଶୋ କରିଛି ଆପଣ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନେଇ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି କପି କରିନେଉଛି। କପି କରିନେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲର ନୋଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟି କପି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ସବୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା କାଟି ଦେଇକି ଆପଣ କମା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି। କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କପି କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এই ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଅଡ଼ିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଗୁଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡିପ୍ଡବ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଶୋ କରିଛି ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ এই ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ এই ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁମ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ, ଗୁଗୁଲ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍। ଆପଣ ସେ ଗୁଗୁଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଯେତିକି ସବୁ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଥିବ ସବୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ହୋଇ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଶୋ କରିଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ଭଏସ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଏଆଇ ଭଏସ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଆଇ ଭଏସ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଅଛି ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କରିବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଡମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆପଣ ଏଡମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ କନଫର୍ମ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ এই କନଫର୍ମ ଅପସନ୍ରେ କନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କନଫର୍ମ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଡମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କପି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଭଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ এই ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ MP3 ଅପସନ୍ ଅଛି MP3 ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପପ୍ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ତା ଦେହରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଅଡ଼ିଓଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓଟି
आपण फाइल रे सेव हो आपण ऑडियो रे आपण वीडियो बनै परिबे फ्रेंड्स स्क्रिप्ट को ऑडियो कर देले ऑडियो कला पर फ्रेंड्स तापर हम इमेज डाउनलोड करिया पई पड़ियो इमेज डाउनलोड करिया पई फ्रेंड्स आपण ते क्रोम ब्राउज़र रे ओपन करंतु क्रोम ब्राउज़र ओपन कला पर फ्रेंड्स तापर आपण गूगल रे सर्च करंतु लियोनार्डो आपण जे लियोनार्डो वेबसाइट को आपण सर्च कर देंतु लियोनार्डो वेबसाइट सर्च कला पर फ्रेंड्स ये फास्ट वेबसाइट शो करछि आपण फास्ट वेबसाइट रे क्लिक कर देंतु फास्ट वेबसाइट रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स वेबसाइट रे इंटरफेस आपण एमिति किछि शो करिवो आपण जो गेस्ट स्टार्टर अछि आपण गेस्ट स्टार्टर पर क्लिक कर देंतु गेस्ट स्टार्टर पर क्लिक कला पर फ्रेंड्स किछ समय लोडिंग नबो किछ समय वेट करंतु किछ समय पर फ्रेंड्स तापर देखंतु आपण को साइन अप करिया पई ऑप्शन आसीबो मो ऑलरेडी साइन अप कर देछि एते मते साइन अप करिया पई ऑप्शन आसी नै तापर देखंतु होम पेज आपण को एमिति किछ शो करिवो आपण जो इमेज क्रिएटर ऑप्शन अछि आपण इमेज क्रिएशन ऑप्शन लेबे क्लिक कर देंतु इमेज क्रिएशन ऑप्शन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स ऊपर जो लेजेसी मोड अछि आपण लेजेसी मोड को इनेबल कर देंतु लेजेसी मोड इनेबल कला पर फ्रेंड्स आपण को एमिति किछ शो करिवो फास्ट आपण को ए वेबसाइट रे टिके सेटिंग करिया पई पड़िवो सेटिंग करिया पई फ्रेंड्स आपण सेटिंग आइकन रे क्लिक कर देंतु सेटिंग आइकन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स आपण बहुत सारा सेटिंग शो करिवो आपण देखंतु ए जो ऑप्शन जो इनेबल अछि आपण ऑप्शन को डिसेबल कर देंतु डिसेबल कला पर फ्रेंड्स देखंतु ए प्रॉम्प्ट मैजिक ऑप्शन जे अछि आपण प्रॉम्प्ट मैजिक ऑप्शन को इनेबल कर देंतु इनेबल कर देला पर फ्रेंड्स आपण स्क्रॉल डाउन करंतु स्क्रॉल डाउन कला पर आपण एडी आपण रेशियो टी सिलेक्ट कर देंतु जेमिति 9:16 9:16 आपण सिलेक्ट कर देंतु सिलेक्ट कला पर आपण सिंपल बैक हे जानतु बैक हैला पर फ्रेंड्स तापर देखंतु आपण ए जो ऑप्शन रे क्लिक कर देंतु ए ऑप्शन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स आपण देखंतु 3D एनिमेशन स्टाइल आपण सही ऑप्शन रे क्लिक कर देंतु 3D एनिमेशन स्टाइल रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स आपण को एडी ଗୋଟେ प्रॉम्प्ट दवा ପାଇଁ पड़ियो मु जेमिति ଗୋଟେ प्रॉम्प्ट लिखुची आपण सेरम टाइप रे ଗୋଟେ प्रॉम्प्ट लिखंतु देखंतु फ्रेंड्स मु ଗୋଟେ प्रॉम्प्ट लिख देछि आपण एई भल टाइप रो ଗୋଟେ फास्ट ଗୋଟେ प्रॉम्प्ट लिख देंतु जेमिति फ्रेंड्स 15 ईयर बॉय वेयर अट्रैक्टिव क्लोथ्स स्माइलिंग गुड फिगर एमिति फ्रेंड्स लिखि आपण फ्रेंड्स ट्रांसलेट यूज करंतु आपण कीबोर्ड रो जो ट्रांसलेट ऑप्शन अछि आपण सेते ट्रांसलेट यूज करी आपण ओडिया टू इंग्लिश से ट्रांसलेट करंतु फ्रेंड्स देखंतु मु लिखि देछि दुकान बाहर छिडा होइछि एमिति लिखि देला पर फ्रेंड्स देखंतु ऊपर देखंतु इंग्लिश रे आसी गला तापर फ्रेंड्स आपण बैक हे जानतु बैक हला पर फ्रेंड्स तापर आपण ए जो जनरेट ऑप्शन अछि आपण जनरेट ऑप्शन पर क्लिक कर देंतु जनरेट ऑप्शन पर क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु आपण इमेज एमिति सब जनरेट हबो किछ समय वेट करंतु किछ समय पर फ्रेंड्स देखंतु आपण इमेज सब क्रिएट के आसी गला देखंतु फ्रेंड्स केते बढ़िया बढ़िया इमेज सब क्रिएट हे छि आपण इमेज को डाउनलोड करिया पई पड़ियो डाउनलोड करिया पई फ्रेंड्स आपण इमेज पर क्लिक कर देंतु इमेज पर क्लिक कला पर फ्रेंड्स डाउनलोड ऑप्शन जे अछि आपण डाउनलोड ऑप्शन रे क्लिक कर देंतु डाउनलोड ऑप्शन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु आपण इमेज डाउनलोड हेई आपण गैलरी रे सेव हे जिवो तापर फ्रेंड्स आउट इमेज को आपण डाउनलोड करिया पई पड़ियो आपण ए इमेज रे क्लिक कर देंतु एमे फ्रेंड्स डाउनलोड करी आपण गैलरी सेव कर देंतु तापर फ्रेंड्स आपण आउट कैरेक्टर डाउनलोड करिया पई पड़ियो आउट कैरेक्टर देखंतु फ्रेंड्स दुकानदार आपण देखंतु दुकानदार को डाउनलोड करिया पई पड़ियो दुकानदार को डाउनलोड करिया पई फ्रेंड्स आपण फास्ट आपण प्रॉम्प्ट को चेंज करिया पई पड़ियो प्रॉम्प्ट को मु चेंज कर दोउची फ्रेंड्स देखंतु मु प्रॉम्प्ट दे देची 30 ईयर ओल्ड मैन वेयर अट्रैक्टिव क्लोथ्स स्माइलिंग गुड फिगर एमिति फ्रेंड्स मोटा प्रॉम्प्ट दे देची तापर आपण ए ट्रांसलेट यूज करंतु जो कीबोर्ड ट्रांसलेट अछि आपण से ट्रांसलेट यूज करी आपण ଗୋଟେ फोन लिख दियंतु मु ଗୋଟେ फ्रेंड्स लिख देई आपण देखौची देखंतु फ्रेंड्स मु ओडिया रे ଗୋଟେ प्रॉम्प्ट लिख देची एमिति फ्रेंड्स गोटे लोक ग्रोसरी दुकान ले छेडा होई बिकुची एमिति फ्रेंड्स लिख देची देखंतु फ्रेंड्स ऊपर इंग्लिश रही जाईची आपण एई भली फ्रेंड्स प्रॉम्प्ट लिख दे परिबे लिख देला पर फ्रेंड्स तापर सिंपल आपण ए जनरेट ऊपर क्लिक कर देंतु जनरेट ऊपर क्लिक कला पर फ्रेंड्स आपण इमेज देखंतु एमिति जनरेट हबो किछि समय आपण वेट करंतु किछि समय पर फ्रेंड्स देखंतु एमिति बढ़िया बढ़िया इमेज सब क्रिएट के आसीला फ्रेंड्स ए इमेज को डाउनलोड करिया पई पड़ियो आपण ए इमेज ऊपर क्लिक कर देंतु क्लिक कला पर आपण जेमिति डाउनलोड करथिली आपण सेरम दुईटी इमेज डाउनलोड कर देंतु दुईटी इमेज डाउनलोड कला पर फ्रेंड्स देखंतु इमेज भी डाउनलोड हे गला ऑडियो भी हे गला फ्रेंड्स तापर एडिटिंग करिया पे फ्रेंड्स आपण सिंगल बैक हे जानतु बैक हला पर आपण ओरे एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिया पई पड़ियो हम प्ले स्टोर ओपन करी आपण सर्च बॉक्स रे सर्च करंतु यूकट एप्लीकेशन सर्च कला पर फ्रेंड्स देखंतु यूकट एप्लीकेशन एमि किछि आपण शो करिवो आपण एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंतु म ऑलरेडी इंस्टॉल कर देछि ओपन करूची ओपन कला पर फ्रेंड्स आपण एमि किछि इंटरफेस शो करिवो आपण काटि दियंतु तापर आपण ए प्लस आइकन क्लिक कर देंतु प्लस आइकन क्लिक कला पर फ्रेंड्स तापर आपण फोटो आइकन क्लिक करंतु फोटो ऑप्शन क्लिक कला पर फ्रेंड्स तापर देखंतु आपण जो फोटो सब डाउनलोड करछंती से फोटो को आपण एमि सब सिलेक्ट कर देंतु सिलेक्ट कला पर फ्रेंड्स एरो ऊपर क्लिक कर देंतु एरो रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु आपण फोटो सब टाइमलाइन को आसी गला फ्रेंड्स आपण को म्यूजिक ऐड करिया पई पड़ियो
म्यूजिक ऐड करने पे फ्रेंड्स अपने जो म्यूजिक ऑप्शन अच्छी अपने म्यूजिक ऑप्शन रे क्लिक कर दिंतु। म्यूजिक ऑप्शन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स तापर ओपन फॉर्म रे क्लिक करंतु। ओपन फॉर्म रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स तापर देखंतु अपन फाइल रे जो सब म्यूजिक अच्छी अपन जो डाउनलोड करथिले से म्यूजिक टे अपन चूज कर दिंतु। म्यूजिक टे चूज कला पर फ्रेंड्स तापर यूज रे क्लिक कर दिंतु। यूज रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु अपने म्यूजिक टी टाइमलाइन को आसीगला। फ्रेंड्स से म्यूजिक अनुसार अपने फोटो गुड़ाक एरम सब एडजस्टमेंट कर दिंतु। एरम सब एडजस्टमेंट अपन कर दिंतु। एडजस्टमेंट कला पर फ्रेंड्स फोटो रे आपन को गोटे मोशन दवा पई पड़िबो। अपन फोटो पर क्लिक करंतु। फोटो पर क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु जो एनिमेशन अछि अपने एनिमेशन पर क्लिक कर दिंतु। एनिमेशन पर क्लिक कला पर फ्रेंड्स तापर देखंतु जो कॉम्बो ऑप्शन अछि अपने कॉम्बो ऑप्शन रे क्लिक कर दिंतु। कॉम्बो ऑप्शन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स तापर देखंतु जे स्क्रॉल डाउन करंतु। स्क्रॉल डाउन कला पर अपन जो एई एनिमेशन जो शो करछि स्पिन यूआई अपन एटा को सिलेक्ट कर दिंतु। एटा सिलेक्ट करला पर तापर ओके कर दिंतु। तापर फ्रेंड्स 2 नंबर फोटो रे क्लिक करंतु। 3 नंबर फोटो रे क्लिक कला पर एनिमेशन रे क्लिक करंतु। एनिमेशन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स कॉम्बो रे क्लिक करी अपन देखंतु जो YouTube जो लिखा अछि अपन से YouTube रे क्लिक करी राइट रे क्लिक कर दिंतु। राइट रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स अब 3 नंबर मोशन ले अपन 3 नंबर रे क्लिक करंतु। 3 नंबर फोटो रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स एनिमेशन रे क्लिक करंतु। एनिमेशन रे क्लिक कला पर अपन देखंतु जो कॉम्बो अछि अपन से कॉम्बो रे क्लिक करंतु। कॉम्बो रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स अपन देखंतु एई एनिमेशन रे जो शो करछि अपन एई एनिमेशन को क्लिक कर दिंतु। एई एनिमेशन रे क्लिक कला पर फ्रेंड्स देखंतु अपन वीडियो टी एमिति किछि शो करिवो। एक बच्चा दुकान पर जाकर बोला, तुम्हारे पास सरसों का तेल है दुकानदार? हाँ है बच्चा, गांड पर लगा के रख, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फ्रेंड्स आपन रील्स बनेबार फुल प्रोसेस बतै देली। आपन एई भली फ्रेंड्स रील्स बनै प्रत्येक दिन 4 ରୁ 6 टी आपन फेसबुक पेज रे अपलोड करंतु। देखिबे आपन फेसबुक पेज बहुत शीघ्र ग्रो करिवो आ आपन फेसबुक रो पैसा भी कमै परिबे। फ्रेंड्स आपन फेसबुक रे फोटो अपलोड करी पैसा आदि कमेबा चाहछन्ती ताला आपन केमिति कोन फोटो बनेबे आपन जे जानिया पय चाहछन्ती ताला आपन एई वीडियो टी जाय देखंतु। एई वीडियो रे मु फुली प्रोसेस रे बतैछि आपन केमिति कोन फोटो क्रिएट करिवे आ केमिति कोन हैशटैग देबे सब किछि आपन एई वीडियो रे बतैछि। आपण ए वीडियो टी नियत जे देखंतु। तो फ्रेंड्स आज मैं वीडियो एति की देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।